Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti meninggikan namamu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. 日生基督徒會堂會照門平安，教會為會照準備名錄上賜會服務。捱到是要準備乜愛呢？請選擇賜會時間，並按時參加。三夫作何來，將愛上心堂結帳。準備聖經及譜別，初章來聽，唔好面等，及撇樣發通，好好準備心參加聚會，即刻參加崇拜發通。唱歌、祈禱，愛參加，愛好好聽討。喺照奉獻個以병樂先鋒，以後進教教會，佛家永遠行呼求匯款，參加名樂聚會到結束。家長們啊，愛帶領顧客些人參加主日學名樂聚會。主耶穌祝福大家，阿們。Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. 祝天姊妹們平安。 Kita bersyukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada memasuki awal tahun yang baru di bulan Januari ini. 感謝你嘅主，叫我哋家
大家这个能够平安的进入新的一年，就2022年。 Kita bersyukur kita masih boleh diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. 感谢这个主，给这个人健康有机会能够来敬拜他。 Mari persiapkan hati dan pikiran kita, mari kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. 这个这个是这个麦道，麦这个被跟到前去被祷告。 Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan sampai hari ini. Tuhan. Kalau kami boleh memasuki tahun yang baru. 就是我哋感谢你，我哋能够就平安进入个新的一年，缺上帝嘅恩典。 Kami bersyukur untuk hari-hari yang telah kami lalui, baik suka maupun duka. 我哋過一首過日子，不但係苦悲喜樂，人感謝主。 Semuanya itu boleh membentuk hidup kami makin serupa Engkau Tuhan. 能夠操出這個，能夠幫助我哋神，能夠更加像你一樣。 Menjadi pelajaran hidup yang berharga untuk kami ke depan lebih baik lagi. 讓我哋前面嘅道路，我哋更加學習，讓別拖年日子。 Terima kasih kalau kami masih boleh diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. 我哋感謝你，我哋有機會嚟敬拜你。 Tuhan ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. 做生命我哋嗰種嘅虧欠嘅軟弱嘅不悔， Layakan kami untuk menghadap kehadirat-Mu. 讓我哋配得今日在你面前，能夠天中嚟敬拜你， Layakan kami untuk menyembah Engkau Tuhan. 我哋嚟歌頌讚美你。 Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. 做祝福今朝時間崇拜會從開始到末了， Supaya semuanya boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. 一切榮耀都讚美都歸本在主。 Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, 奉信父信子聖靈的名， kami siap untuk beribadah kepadamu 我哋進 Tuhan. 入今日崇拜會。 Haleluya, amin. Mazmur 34 ayat 2-4. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengar dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama masyurkan namanya. 我要时时称颂耶和华，赞美他的话必常在我口中，我的心必因耶和华夸耀。先被人听见，就要死了。你们和我当称耶和华伟大，一同高举他的名。阿门。 Mari Bapak Ibu, kita menyambut Dia adalah Sang Raja, Dia adalah Allah yang kudus. Mari kita puji, kita muliakan Dia. Ku masuk ruang Maha Kudus. 这个来，老师有这个个前两个主，这个今日主要今天来敬拜他。 Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan.
拜你，因为你名圣洁，圣洁。我主，我要敬拜你，我要敬拜你，我敬拜你，我要敬拜你，我敬拜你，因为你名圣洁，圣洁。我主，因为你名圣洁，圣洁。我主。Bapak Ibu, kita tetap bersyukur karena Tuhan Yesus baik. 这个主系最好嘅，真係愛讚美佢，感謝佢。 Dia yang selalu menyertai kehidupan kita hari demi hari. Kita dalam这个個富人嘅過去，這個有喜樂健康嘅身體。 Mari kita besarkan namanya, kita agungkan namanya, ungkapkan syukur kita di hadapan Tuhan. 這個嚟高舉尊重主嘅名，這個嚟歌頌讚美佢，感謝佢。 Katakan, Bapa Surga, hatiku bersyukur. 我仲係父我都感謝你。 Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri, mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. 我這邊起來，這個有起嗰隻起嗬，唔用起嘅，就這麼人坐在冇上講。 Oh Bapakku, hatiku bersyukur. Bapa surga, hatiku bersyukur. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu, Bapa surga, hatiku bersyukur. Tuhan Yesus, ku mau besarkanmu. Tuhan Yesus, ku mau besarkanmu. Tuhan Yesus, ku mau agungkanmu. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Tuhan Yesus, ku mau agungkanmu. Chờ ai thiên phụ, 我心真看见你。慈爱救主，我心真感谢你。我爱你，敬佩你，我其实敬拜你。这爱天父，我心真感谢你。圣洁耶稣，我愿全力为他。圣洁耶稣，我愿全力为他。我爱你，敬佩你，我其实敬
拜你，圣子耶稣，我愿追你为好。Bapak Ibu, dengan tetap berdiri, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. 就这么一家来宣告使徒信经陈忠进的文。 Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. 这个从我们的宣告使徒信经这个开始，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生。 在蓬皮乌皮拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Tiba saatnya kita akan mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Musa Suparman dan Semu. Mari kita persiapkan hati kita, kita angkat satu pujian. 这个这位也唱神的话，今天请牧师从主先生进书目翻译，这个唱诗诗歌让接神的话。 Oh ya. Di hadiratmu ku bersujud menikmati kehadiranmu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suaramu. Firman-Mu Tuhan ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan membentuk hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu.在你宝座前，我敬拜你，来亲近着你的同在。我敞开紧闭的心门，要来聆听你的声音。祝你的话语深沉的血彩，能照亮我的
我敬拜你，来亲近神你的同在。我常看见你的心门，要来聆听你的声音。Saya persilakan untuk kedua hambanya. Thiên chúa mấy bình an, Sejahtera saudara sekalian. ai chị cung chủ thái ca, xin tấn khoai lọ, xin nhàn mong an. Ucapkan selamat hari Natal dan tahun baru. Ya, một sĩ đồ ngày đinh đi kiến chính nghiệp liao, liang chèn khung 22. Tidak terasa kita sudah masuk pada tahun 2000. Ngày sáng xin, ngày đinh tại cái xin một cái ký tụ thủ, ngày đinh nhìn yếu chủ cái yên hỷ, ngày đinh đi thiên nền kêu yếu一种快乐的心来面对今年所被发生的事情。 Dan pasti ada janji Tuhan dalam kehidupan kita. Ngày đinh nhìn bởi yên chi, ya, có liao bốn liang年的疫情，按多事情bởi感覺到難過。 Kita bukan karena menghadapi pandemi selama 2 tahun banyak hal yang sulit dilewati. 特別見我哋題目出係因為神的恩許，我哋人愛感恩。 Tema pada pagi hari ini adalah ucapan syukur atas perjanjian Allah. 你嘅係按好事情，因為我哋人進入新嘅一年，我哋人要主嘅恩許，我哋人就有力量。 Kita memasuki tahun yang baru, ada janji Allah, kita mempunyai kekuatan. 好，我哋嚟看經文係喺路加福音22章 Lukas pasal 22 14到20節。 ayat 14 sampai 20. 路加福音22章14到20節。 Lukas 22 ayat 14 sampai 20. 時候到了，耶穌坐席，使徒也和他同坐。耶穌對他們說：我按願意在受害以前和你們說這一日節的那個認識。我告訴你們，我不再說這認識，直到神超在神的國裏。耶穌接過杯來，就吃了，說：你們拿這個大家分出喝。我告訴你們，從今以後我不再喝這葡萄汁，直等神的國來到。又拿起餅來，就吃了，就擘開遞給他們，說：這是我的身體，為你們灑的，你們也應當如此行，為的是紀念我。飯後也照着拿起杯來，說：這杯是用我血所立的新約，是為你們流出來的。 Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. 阿门。我哋嚟禱告， Kita masuk dalam doa. 主耶穌感謝你， Terima kasih Yesus. 今日我哋可以靠出你所本我哋嘅話，我哋人來學習。 Kami boleh mengandalkan firman Tuhan yang Kau berikan kepada kami untuk kami 你 pelajari. 使用你兩位軟弱嘅僕人， Pakailah kedua hamba-Mu yang lemah ini 把你嘅真理講出來， agar memberitakan firman-Mu. 使到我哋人得出你嘅真理， Supaya kami mendapatkan kebenaran firman Tuhan. 我哋就有力量來度前面嘅道路。 Kami mempunyai kekuatan untuk menghadapi masa depan kami. 將佢2年嘅疫情， Selama pandemi 2 tahun, 有按多我哋人感覺到出現難題，按多偏按多嘅問題，我哋人抵達呢嘅難處。 banyak yang kami alami, banyak penyakit, banyak kesulitan. Inilah yang kami alami yang begitu sulit kami hadapi. 前面嘅道路我哋人唔抵達， Kami tidak tahu masa depan kami, 但係有你嘅應許， tapi ada janji-Mu. 我哋人就可以喜樂喺平安嘅來度前面嘅道路。 Kami boleh beroleh sukacita, damai sejahtera untuk melewati hari-hari kami. 感謝禱告係奉來主耶穌基督嘅名求， Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 阿門。 Amin. 弟兄姊妹，喺呢半2年將近2年我哋人經過呢個疫情， Selama hampir 2 tahun kita mengalami pandemi ini, 因為發覺到好像有很多嘅難題， saya merasakan seperti banyak hal yang sulit sulit dilewati. 事業嘅難題， Usaha yang sulit, 人際關係嘅難題， hubungan manusia yang sulit, 還有我哋出門呢些少少嘅難題， kita mau bepergian dengan berbagai hal yang sulit, 生離死別嘅難題， kematian dan kehidupan yang sulit, 也有很多偏人嘅難題。 juga sakit penyakit yang mengalami kesulitan. 因為呢個疫情發生嘅時候， Waktu kejadian pandemi ini 佢影響了所有嘅生活事項， mempengaruhi segala kehidupan, 包括人嘅感情。 termasuk hubungan antar manusia. 於是我發覺到有很多人因為冇好好嘅仰望主， Saya memperhatikan banyak orang yang tidak sesungguhnya untuk menyandarkan diri pada Tuhan. 感情有問題， Hubungan ada masalah, 身體也變成有很多病。 tubuh mengalami sakit penyakit. 最後講出話就樓梯嗬， Yang satu orang yaitu adik saya, 而且呢個短短嘅半2年佢翻到嘅病安體片嘅病。 di selama 2 tahun ini dia mengalami satu penyakit yang istimewa. ที่ชี้出嘅眼珠嘅就係面紗嘅背後爛血， Yang pertama adalah selaput mata bagian belakangnya robek. 很少有咁樣嘅。 Sangat jarang terjadi. 佢查了很多隻醫生， Dia sudah ketemu banyak dokter. 最後一隻醫生講你嘅病很少， Terakhir satu dokter mengatakan penyakitmu ini sangat jarang sekali 用 terjadi. 安體片嘅方法 Dengan cara yang istimewa, 又很貴， juga mahal, 需要6日睇佢嘅樣知道恢復。 membutuhkan 6 bulan dia baru mulai pulih. 講嘅冇做緊恢復， Matanya sudah mulai pulih. 要講叫大天嚟講，阿哥我背很痛喎， Dia telepon saya, dia mengatakan, kok mah saya sakit. 講背痛咪小事情嘛。 Saya katakan sakit mah itu masalah kecil. yang講係去到很多隻醫生食到解藥都冇效喎。 Kok saya sudah pergi beberapa dokter dan meminum obatnya dan tidak ada fungsinya. 你去到很多隻醫生藥冇效，而家冇嘢過要買藥咪要講嘅。 Engkau pergi beberapa dokter dan minum obatnya tidak ada fungsi. Sekarang engkau menanyakan ke kamu bagaimana hasilnya. 要佢是講其他， Saya beritahukan dia. 係講嘢咧，幾時唔係一般嘅胃痛喎。 Penyakitmu bukan seperti orang-orang lain. 你要去就係內科去查， Engkau harus pergi ke internis. 佢講好係要去， Dia katakan boleh saya akan pergi. 一下查到 Setelah periksa, 嘅胎血管， hasilnya adalah aortanya 醫生講嘢嘅肺臟嘅胎血管
lihat het. Aortanya robek. Cái ăn sao vậy? Ini jarang terjadi. Kỳ du chay hi sống xe chả. Dia pergi periksa lebih serius lagi. Chả đồ mấy gì thi phòng liệt à? Dia pergi periksa, ternyata hasilnya bukan satu tempat robek. Liệu cái thi phòng à? Ada 2 tempat robek. Thì ông chị mới bù gì cái thi phòng à? Dia menambal satu tempat, Kỳ còn thay ở sắm bạc thiểu. dia mengatakan kurang lebih 300 juta. Bù liệu cái thi phòng. Dia harus menambal 2 tempat. Thì chị mới ngày xong rồi xong thiên còn ngủ. Ngày xong ngã liệu lô thầy có nên kỳ bù này nhìn sự ăn kiên tán hết có nên thay tổ áp lít à? Saya pikir-pikir adik saya ini sebenarnya orangnya sederhana. Mungkin dia banyak tekanan. Ngài đã nhìn dùng thi apa ame chọn hao lại thấy mổ dạ hiện áp cổ ấy. Kami bersaudara dari keturunan bapak mama tidak ada yang tensinya tinggi. Nên ngã lô thầy chú nhìn chi hiện áp cổ mà chụp lại phiang. Adik saya ini karena tensinya tinggi menimbulkan penyakit. Chứ chứ mấy ngày phải có tổ ngài đến xe đi đường nghiên trung à cái phiang à đi cái ăn tối muốn theo bù theo sóng theo hàm ngài đến thang này đến con. Selama 2 tahun ini penyakit seperti menari-nari untuk kita lihat. Ôi chi nhịp đường trên khung 20 nhỉ. Untuk masuk tahun 2022. Thầy muốn hồ. Begitu tanda tanya besar. Vậy yêu cô hồ mỏ. Apakah akan lebih baik? Ngày em không xin vậy yêu cô hồ. Saya tidak percaya akan lebih baik. Bởi vì thầy muốn thì trên miền trên. Karena ada masalah besar di depan Cái này kita. cảm cha chủ. Tapi puji Tuhan. Ngài hy vọng thầy sẽ cần nên kêu从新经里面学习一个安好的功课。 Saya percaya setiap kita bisa belajar dari firman Tuhan. Ngài đến Pelajaran yang bagus. thời gian thu ấy cái thôn kinh môn hay suy nghĩ giả số tổng sĩ kỳ hàng xin chọn ho. Ayat yang kita baca tadi adalah waktu itu Tuhan Yesus mengadakan perjamuan kudus. Na kỳ hàng xin chọn sự sống như kỳ pha với xuất hiện. Mengadakan perjamuan sering kali ada satu perkataan. Cả hai ngày ở với cộng đồng. Nanti saya juga akan membicarakannya. Ni muốn ăn nhong cho bùi liao kỷ niệm ngõ. Kalian melakukan demi mengingat akan aku. Chứ chứ mấy kỷ niệm song tỷ. Mengingat akan Tuhan. Nếu có ngài đến nhìn rồi con để cái dọc bạ sen phát hong. Tak kala kita melihat Ayub. Dọc bạ đi dọc bạ su ăn chồng cái故事. Cerita Ayub begitu panjang. Thì thấy ngài nhìn bùi truy chung yêu hẳn ấy dọc bạ su 19 trong 25 节. Yang saya lihat paling penting adalah di Ayub pasal 19 ayat 20, Ngài đến lời con 25. dọc bạ su 19 trong 25 节. Ayub 19 ayat 25. Chứ chứ mấy ngài đến như thùng lời thu. Kita baca sama-sama. Chứ chứ mấy khó ý phát sinh an tô cái sen phát chung cái bổ triệt. Saudara boleh mengalami banyak kehidupan dari hidupmu. Yêu an tô là nạn thị. Banyak kesulitan yang tidak bisa Hồ diatasi. chương thì cái dọc bạt cái chi ứng都冇係嚟錢財冇係嚟甚至佢最cái健康又冇係嚟。 Sehingga dia kehilangan anak-anak, kehilangan keluarga, kehilangan kesehatan. Cái lô婆又唔隨意嘅。 Istrinya juga tidak mempeduli dia. 哎呦，我因為啲黑上啊，約白當時發生咧，畢竟呢件個發生咗韓國嚴重。 Saya pikir waktu itu ya Ayub mengalami lebih parah yang kita alami saat 但 ini. 係我因為前半你嘅約白樹啊，你嘅係重點就係19章25節，我哋托我哋救贖主發出。 未來必站立在地上。 Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. 弟兄妹，那个約伯講係面對很多問題， Ayub mengatakan saya mengalami banyak masalah. 最後我哋記一隻盤就行起來攻擊我。 Terakhir teman sebaik saya juga datang menyakiti saya. 約伯且按照百難中啊，佢要孤單的孤單。 Ayub dalam penderitaan ini dia mengalami kesendirian. 弟兄妹有感覺到孤單冇？ Apakah engkau mengalami kesendirian? 要孤單，要失望，你嘅很痛苦。 Kesendirian dan kehilangan segalanya. Ini sangat menyakitkan. 但係約伯雖然孤單，佢唔會失去了盼望。 Ayub walaupun kesendirian dia tidak kehilangan pengharapan.
佢講藝雖然按到發生難題， Dia mengatakan walaupun saya mengalami banyak kesulitan, 但係啲托 saya tahu 我哋救贖主係發嘅。 penebusku hidup. 嘅意思講，佢所相信嘅上帝 Artinya dia percaya kepada Allah, 就係一個救主， yaitu seorang juru selamat 係發的主， yang hidup, 係咪那係能夠幫助我嘅主。 yang dapat menolong saya. 我哋嚟打開歌羅西書， Kita baca Kolose 歌羅西書第3章3及4節。 pasal 3 ayat 3 sampai 4. 歌羅西書3章3及4節，嗬。 Kolose pasal 3 ayat 3 sampai 4. 因為你們已經死了，你們的生命與基督一同藏在神裡面。基督是我們的生命，他顯現的時候，你們也要與他一同顯現在榮耀裡。 Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. 弟兄妹，保羅講嘅，如果有意思，如果是我哋人有盼望的力量嘅， Paulus mengatakan lebih banyak artinya dan kita mendapatkan kekuatan yang lebih. 若把講我有很多問題，但係我哋我有救主，係發的主，佢能幫助我嘅主。 Ya, Ayub mengatakan saya ada Kristus yang sebagai penolong dan yang hidup. 但係保羅講咩呢？ Paulus mengatakan apa? 我哋人已經死了。 Kita sudah mati. 頭先我提到，很多問題好像跳舞，會影響我哋嘅種嘅想法啊、思想等等。 Saya mengatakan tadi ada seperti banyak penyakit seperti menari dan mempengaruhi hidup kita. 我哋唔係本意影響。 Kita tidak mau dipengaruhi olehnya. 我哋應該看世界上見那個難題係死嘅東西。 Kita akan melihat kehidupan yang sulit pada saat ini adalah barang mati. 當然我哋不能夠看佢死，當我哋人唔記得我哋嘅基督，我哋生命嘅基督係一同藏在上帝嘅裡面。 Hidup kita adalah hidup bersama dengan Kristus. 嗱，第3章第4節講，基督是我們的生命。 Ayat 4, apabila Kristus adalah hidup kita. 哇！ Wah, 基督係我哋嘅生命。 Kristus adalah hidup kita. 兄弟妹，我哋嘅信耶穌嘅人唔係單單做參加啲嘅宗教。 Kita sebagai orang percaya pada Tuhan Yesus tidak saja hanya mengikuti satu agama. 我哋人唔係單單好像做一個藝術， Kita tidak saja hanya seperti orang dalam 做藝術呀ibadah yang hanya satu ibadah saja. 但係信主， Tetapi percaya Yesus, 當我哋嘅罪惡得赦免嘅時候， dosa kita diampuni. 我哋人得出新嘅生命。 Kita beroleh hidup yang kekal. 保羅講基督就係我哋嘅生命。 Paulus mengatakan Kristus adalah hidup kita. 即係咩？你記法講到係乜意思呢？ Ini apa artinya? 即是講我哋嘅基督就係強下了。 Artinya kita tuh bersama dengan Kristus. 呀，3章3節講，我們的生命與基督一同藏在神的裡面。 Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. 弟兄妹，我哋人信主，或者實際上唔係宗教， Kita percaya Tuhan Yesus bukan menyangkut agama. 我哋人得盡一種實體嘅生命，就係人犯罪實體嘅生命，得盡來我哋嘅基督合而為一。 Kita mendapatkan kembali yang kita orang berdosa dan kita dihubungkan dengan Allah. 弟兄妹，我哋今日題目都紀念因為上帝嘅恩許，我哋人感恩。 Tema pada pagi ini adalah ucapan syukur atas perjanjian Allah. 頭先我提到有很多問題， Tadi saya mengatakan banyak masalah. 我哋唔曉感恩咯。 Kita tidak bisa bersyukur. 我哋會感覺到，哎呀，
很多用ngày giúp怕嚟怕cả sen phát tu con đó xuân đi nhung pan heo cảm ơn mà. Saya merasakan sangat khawatir, kehidupan saya tidak benar dan bagaimana saya bisa bersyukur. Tại thiên chúa mấy dù có nhị tí đẹp ngày đấy nhìn gì ký tụ cái chúng ấy quản hè. Saudara tahu hubungan yang baik kita dengan Tuhan. Ngày đấy mết tí đẹp ký tụ phụ phát đệ chủ. Kita tidak hanya tahu Kristus adalah Kristus yang hidup, Bạn hay Paulo con ngày đấy nhìn xin đeo ký tụ đi biết phụ phát đệ chủ hết ngày đấy nó sen miang. Paulus mengatakan kita percaya kepada Kristus dan Kristus yang hidup adalah hidup kita. Ngày đấy cả kỳ khiêu ha chơi phụ đệ lì miền. Kita bersama dengan Dia di dalam Allah. Anh ấy ngày đấy anh đó chỉ heo bún chú hết cái ăn phú triển cái chúng ấy xin xịt mãn trụ. Kita seringkali dipengaruhi oleh kebenaran yang sangat dangkal untuk memuaskan kita. Cái jin hỉ. Itu adalah suatu janji. Thiên chúa mấy kinh ngày đấy jin mới xong thì cái jin hỉ ngày đấy cảm ơn. Saudara, hari ini karena janji Allah kita mau mengucap syukur. Tapi ni kini so cảm ơn này hem xong thì mà ai jin hỉ. Hari ini yang engkau mengucap syukur atas janji daripada Allah itu apa? Thiên chúa mấy anh khó xịt yêu anh to nhìn lối. Sangat sayangkan banyak orang datang Xong xin thỏng. ke gereja. Anh he lối xong xin thỏng ở một tít chú he bụt có ngày bụt phiang ngò. Tujuan datang ke gereja hanya karena saya sakit. Xong thì bây giờ chi ngài. Tuhan akan menyembuhkan Oh saya. hallelujah cảm ơn. Haleluya, puji Tuhan. Tông nhận với chó là. Tentu tidak salah. Ai ngày sen phát mò. Kehidupan saya tidak baik. Ngày lời xong xin thỏng. Saya datang ke gereja. Thắng đồ thô lì. Saya mendengar firman Xong thì Tuhan. ấy trụ phụ ngài. Tuhan akan memberkati Oh saya. dũng dăng xong thì trụ phụ ngài. Ya benar, Tuhan akan memberkati saya. Hallelujah cảm ơn. Haleluya, puji Tuhan. Tông nhận với chó. Tentu tidak salah. Tan hết ký tụ mấy tan bùi ngày đây nhìn đi chúng phú triển cái chúng ấy cái trụ phụ với cái ấn điển. Kristus tidak hanya memberkati kita dengan sederhana. Anh tôi chỉ hiểu ngày đây số thằng tôi diễn hiệp bút có chú hết ngày đây yêu tết choi chan là sen phát có hồ là tên đền. Seringkali kita mendengarkan janji, kehidupan kita akan baik dan berkat akan berlimpah dan sebagainya. Ngày sử dụng tâm ngộ tôi anh tôi ký tụ thủ lỗi xin chủ kinh bái chủ bin mê nhìn cho sen miang anh tôi chỉ nhìn cho sen phát. Banyak orang datang ke gereja bukan karena percaya Tuhan Yesus, karena kehidupan dan mau hidup yang baik. Jadi bukan karena hidup, tapi lebih banyak tentang kehidupan. Thiên chúa mới ngày đến sen miang pi ngày đến cái sen phát cái chung nhau. Hidup kita dan dibandingkan dengan kehidupan kita lebih penting. Anh tôi sẽ ngày đến sen miang nhiều môn thì ngày đến sen phát tu với dân hiong ngày đến nhìn. Ada kalanya hidup kita ada masalah maka pengaruhi kehidupan kita. Dù có những cái sen miang gì ký tụ gì thủng ấy phải. Jikalau hidupmu dipengaruhi bersama dengan Tuhan Yesus. Bây giờ thì sẽ ngày đến thì tôi ký tụ hết ngày đến sen miang. Yang tadi saya katakan, tadi Tuhan Yesus adalah hidup kita. Thiên chúa mới ký tụ hết ngày đến sen miang. Kristus adalah hidup kita. Ký tụ hết ban bổng chỉ bổng ban chủ chỉ chủ. Tuhan adalah Tuhan atas segala Tuhan dan Raja atas segala Raja. Kỳ hết trong cho thiên thi ban bút ấy. Dia menciptakan alam semesta. Kỳ trong con nhiệt chết. Dia menjaga segala sesuatu. Kỳ cháu có nhiệt chết. Dia melampaui segala sesuatu. Dù có ngày đến sen miang cả ký tụ hết khiung ha phạ. Jikalau hidup kita bersama dengan Tuhan, Sen phát yêu piang thung yêu gì chết bây giờ hiong mà. kehidupan kita ada sakit penyakit bisa mempengaruhi enggak? Do pak con ngại tí thọ. Ayub mengatakan, saya mengetahui Ngộ đi cứu chủ hết phát ấy. juru selamatku adalah hidup. Thế chứ mấy ngày thấy nhìn cái tí thọ chỉ mấy ngày thấy nhìn số tháng tối xin xịt hết ký tụ gì kinh bùi ngày thấy tăng xịp xích cả. Firman Tuhan kita dengar adalah Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Thế Demi chứ mấy aku. kinh ngày thấy nhìn tông bùi nãy vậy chả xong thì cái nhìn hi là cảm ơn na. Hari ini kita mengucap syukur atas janji Tuhan yang apa? Thế nhưng mà ngày tay nghĩ đâu mà na teo trong si kỳ hi. Saya membawa Anda masuk ke dalam Kejadian. Cái này lời con trong si kỳ thì sam trong cái xịp chết. Kita lihat Kejadian pasal 3 ayat 15. Ồ, để cái an chung nhau. Oh, ini sangat penting. Trong si kỳ thì sam trong xịp chết.
Kejadian 3 ayat 15. 我要叫你和五人彼此媒貼，你的後裔如和五人的後裔也彼此媒貼，五人的後裔要傷你的頭，你要傷他的腳筋。 Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. 兄姐妹， Saudara sekalian, 你喺藝人會係最古老嘅演戲， ini adalah perjanjian yang sangat kuno. 人類歷史中最先上帝嘅演戲。 Ini perjanjian Allah di awal kehidupan manusia. 而家對我嚟講，上帝對人類最重要嘅演戲。 Ini adalah perjanjian Allah kepada manusia yang paling penting. 最頭先我提到，我哋能夠把基督成為我哋嘅生命， Tadi saya mengatakan Kristus menjadi hidup kita. 呢個係嘅演戲嘅開始。 Ini adalah perjanjian Tuhan yang pertama. 正因為亞當夏娃犯了罪， Saudara Adam dan Hawa sudah berdosa. 人就失去了上帝嘅榮耀， Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, 就係與上帝溝通， yaitu hubungan dengan Allah, 與上帝親近， yaitu berdekatan dengan Allah. 上帝演戲。 Tuhan janji, 以後你隔離嘅五人嘅後裔愛成為仇敵， engkau dan keturunan dari wanita ini akan menjadi musuh. 你愛傷佢嘅腳， Engkau akan meremukkan tumitnya. 但係佢愛傷佢嘅頭。 Dia akan meremukkan kepalamu. 你嘅就係講耶穌基督來成為人類嘅救主。 Ini mengatakan Tuhan Yesus datang sebagai juru selamat dunia. 就因為我當上到你嘅題目嘅時候， Nah, kalau saya merenungkan tema ini, 我就想起來， saya berpikir, 我哋呢種感恩， kita harus bersyukur. 上帝有很多演戲在我哋嘅生命中。 Tuhan banyak janjinya di dalam hidup kita. 上帝喺佢嘅聖經裡面講我哋有很多嘅演戲。 Tuhan dalam Alkitab memberitahukan banyak janjinya kepada kita. 但係呢隻演戲會使我哋不斷嘅感恩， Janji apa yang membuat kita tidak putus-putusnya bersyukur? 不單一年一次， Tidak saja satu tahun satu kali. 就係每一次想到你嘅演戲，想到你嘅上帝愛為我哋準備嘅，我哋然出一感恩。 Setiap kali kita memikirkan janji Allah kepada kita yang disediakan bagi kita, kita harus mengucap syukur. 本來今日提到你嘅演戲已經上帝成就了， Hari ini walaupun kita mengatakan janji ini Tuhan sudah menggenapinya, 因為耶穌基督已經來了。 karena Yesus sudah datang. 我哋講慶祝佢嘅誕生， Kita merayakan hari kelahirannya. 但是在佢已經完成了救恩，死在十字架為我哋當十字架。 Dia telah mati di atas kayu salib dan hidup bagi kita. 我哋應當為咩呢？救贖的演戲來感恩。 Kita seharusnya mengucap syukur atas perjanjian Allah. 如果人類犯了罪， Kalau manusia telah berdosa, 上帝冇演戲愛本自己嘅救贖嘅機會嘅法， jikalau Tuhan tidak memberikan janji akan keselamatan padanya, 很多嘅演戲都冇用， banyak janji tidak ada gunanya. 因為我哋已經死亡。 Karena kita akan menghadapi kematian. 感謝主， Puji Tuhan. 人犯罪， Manusia berdosa. 上帝把佢從你嘅伊甸人對出去， Tuhan mengusirnya dari Taman Eden. 所以講從嘅時候，人กับ上帝就分開了。 Dalam artinya, manusia telah pisah dari Allah. 但係上帝嘅演戲， Tapi Tuhan mempunyai janji. 以後要救贖。 Selanjutnya ada keselamatan. 你嘅救贖不單把人攞權來咧，กับ上帝嗰種親近， Keselamatan itu dihubungkan antara manusia dengan Allah. 基督嘅死， Kematian Kristus, 基督嘅犧牲， pengorbanan Kristus, 能夠把我哋攞到在主裡面嘅主權下， dapat menarik kita berhubungan dengan Allah. 把照我嚟講，比以前人呀更有意思， Dibandingkan dengan Taman Eden lebih berarti. 因為我哋建議靠住耶穌基督，我哋喺在主裡面，
Karena kita mengandalkan Tuhan Yesus, kita ada di dalam Kristus. 弟兄姐妹，你在主里面， Engkau di dalam Kristus. 我哋經驗進入新的一年， Kita akan memasuki tahun yang baru ini. 唔會怕面前有很多難過的路， Jangan khawatir, di depan ini banyak yang sulit dilewati. 我哋嘅主係合意為義咧， Kita berhubungan dengan Tuhan. 基督係我哋嘅生命。 Kristus adalah hidup kita. 哈利路亞！ Haleluya. 嗱，接下去我哋仍然記得在救贖嘅恩許之後， Selanjutnya kita akan tahu keselamatan selanjutnya. 救贖嘅恩許 Janji dari keselamatan. 將有乜啊？同差的恩許。 Ada janji penyertaan. 馬太福音28章20節講嘅啲，我已然你們從差到世界的末了。 Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Wow！ 弟兄姊妹，2022、2023我會記得到世界的末了，主講嘅同差。 Tahun 2022 sampai selanjutnya Tuhan beserta 我 dengan 就係 kita. 強調你嘅同差唔係向下行， Artinya penyertaan ini bukan jalan bersama, 但係我哋喺主裡面， tetapi di dalam Tuhan. 喺主裡面跟主同行。 Di dalam Tuhan kita berjalan bersama dengan Dia. 本來你嘅很難講嗬， Ini memang sulit 但 diartikan. 係可以但用想象。 Kita boleh berpikir, 你嘅嬰孩， seorang bayi 阿妹男人， digendong oleh mamanya, 好像住喺阿妹嘅懷抱裡面， dia digendongan pelukan mamanya. 因為當佢喺阿妹懷抱裡面， Di dalam pelukan mamanya, 佢係能夠想起當時佢喺阿妹嘅胎裡面。 dia bisa memikirkan waktu itu di dalam perut mamanya. 因為有時係俾呢個幻想嗬， Kita memikirkan ulang, 人喺基督裡面， kita di dalam Kristus, 因為佢係主， karena Dia adalah Tuhan. 你要想你喺阿妹嘅胎度一樣，或者阿妹嘅懷抱係一樣嘅。 Engkau boleh memikirkan engkau di dalam rahim mamamu sama. 我哋唔會怕啦。 Kita tidak takut. 阿明， Amin. 還有咩呢？還有 Apalagi 呢個養育或者保佑的恩許。 ada janji pemeliharaan. 呢個希伯來書第13章5節下半節到6節，我哋嚟看。希伯來書13章 Ibrani 13 13章第5節下半節。 5b sampai 6. 我總不撇下你，也不丟棄你，所以我們可以放膽說，主是幫助我的，我必不懼怕，人能把我怎麼樣呢？ Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? 我哋可以幫呢個人能幫我哋怎麼樣可以幫世界困難，還有咩能夠用辦來左右我哋人呢？ Kita dapat mengatakan manusia, dunia dan segala permasalahan, apakah dapat menolong kita? 好像保羅喺羅馬書講咧，係咩要疾病嘛失敗嘛來使我哋隔上啲嘅愛隔離。 Apakah ada sakit penyakit, permasalahan, usaha dapat memisahkan kita dari Allah? 即係保羅每次寫一寫我哋人都愛從呢嘅頭先嘅歌羅斯書嗰邊個來去廣州呢切嘅嘅見證。 Paulus menulis, boleh kita hubungkan dengan yang ditulis di Kolose. 因為當保羅講呀買東西能夠使我哋嘅上帝分別嘅時候啊， Tak kala Paulus mengatakan ada apa yang bisa membuat kita berpisah dengan Allah. 歌羅斯書頭先我哋提到，就係基督喺我哋生命，我哋嘅基督向下藏在父的裡面。 Kita bersama dengan Kristus dan hidup di dalam Tuhan. 弟兄姊妹， Saudara sekalian,
希望你进入2022的时候， Saya berharap engkau masuk di tahun 2022. 呀，可以你嘅希伯來書13章嘅第6節講，所以我們可以放膽說， Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata. 因為我太膽嘅講， Saya dengan tegas mengatakan, 我進入2022， saya masuk 2022 因為基督係我嘅生命， karena Kristus adalah 我 hidupku. 嘅基督卻係藏在上帝嘅裡面， Saya bersama dengan Kristus hidup di dalam Allah. 我敢講， Saya berani berkata, 太膽嘅進入2022， berani masuk tahun 2022. 因為主係我哋幫助， Karena Tuhan adalah penolongku. 或者主是幫助我哋， Karena Tuhan penolongku. 我必不懼怕。 Aku tidak akan takut. 世界 Dunia, 困難， kesulitan, 還有很多難題， dan banyak kesulitan lain 能把我這麼樣呢？ dapat memisahkan aku dari Tuhan. 阿門。求主幫助我哋人， Kiranya Tuhan menolong 叫 kita. 我哋應當為救贖的恩許感恩。 Hari ini kita mengucap syukur atas perjanjian Allah. 佢恩許要拯救我哋人， Dia berjanji untuk menyelamatkan kita. 耶穌基督來 Yesus datang 成就了， menggenapinya, 把我哋人從罪中救過來， menyelamatkan kita dari dosa. 使我哋人กับ上帝復合， Sehingga hubungan kita dengan Allah itu 幫 baik. 我哋人生命， Memberikan kita hidup. 基督係我哋嘅生命。 Dia adalah hidup 你嘅 kita. 生命กับ父上帝合一咧， Hidup ini berhubungan dengan Allah. 我哋勇敢地講， Kita dengan berani mengatakan, 不 dengan tegas 怕 mengatakan, 進入2022， saya tidak takut masuk 因為主 2022. 能夠幫助我， Karena Tuhan dapat menolong 我 saya. 唔怕， Saya tidak takut. 主愛跟我同在， Tuhan akan beserta dengan saya. 主愛來保佑我， Tuhan akan memelihara saya. 我哋禱告， Kita berdoa. 主耶穌感謝你， Tuhan Yesus terima kasih. 我哋人為錯當時亞當夏娃犯罪而所引起嘅， Kan kami tahu bahwa waktu Adam dan Hawa berdosa, engkau sudah berjanji. 而愛幫我哋人有救贖嘅機會， Engkau akan memberikan keselamatan kepada kami. 而也成就了你嘅引起。 Engkau telah menggenapi janjimu. 基督為我哋死， Kristus mati bagi kami. 不但為我哋死， Tidak saja mati bagi 基 kami. 督係我哋嘅生命。 Kristus adalah hidup kami. 哈利路亞！ Haleluya. 感謝主， Puji Tuhan. 感謝主， Puji Tuhan. 我哋人愛靠出你嘅信息， Kami mau mengandalkan janji ini. 放喺我哋嘅心中， Taruh di dalam hati kami. 來勇敢嘅邁向2022。 Dengan berani memasuki tahun 2022. 我哋知道上帝幫助我哋人， Kami percaya Tuhan menyertai kami. 我哋唔怕， Kami tidak takut. 上帝嘅同在。 Penyertaan Tuhan pada kami. 感謝禱告奉嚟主耶穌基督嘅 Terima 名叫， kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿門。 Amin. 感謝大家。Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah memberkati kita semua. 感謝今日新嘅翻譯，知道嘅婦人嘅口，讓這個得到初秋，得到勉勵。 Mari Bapak Ibu, kita akan memperhatikan warta jemaat yang akan ditayangkan. 即刻來看教會嘅閉幕消息，弟兄姊妹可以看。Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan dan juga akan menerima sakramen perjamuan kudus.
接不这个来适行小奉献，小奉献之后这个进入宣传礼拜， Mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa. 这个先为奉献祷告。这时候我都感谢你，我都再次献上感谢。你爱我多少，你给发你超出名利，我都能够有力量，不惧怕心，进入前面嘅新嘅一年。主要感谢你，今天我都能够适当奉献，这时候能够不要给抢，把这奉献用在做施工上，把真做给主，我都献上感谢，主用姊妹所有嘅奉献，不论多不论少，主人都纪念佢多啥，看顾佢多啥，主啊灵佢都同在，祷告奉就是心上所求，阿门。 Amin. Mari kita akan mengangkat satu pujian, kita persiapkan persembahan kita. Kita akan memberikannya di nomor rekening yang tertera di layar kaca Bapak Ibu. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan kami dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Chai ni ling li hei, chai ni wai he wei, chai ni te ai li hei, chu chu te ai, ni sen ti bao xue, 我们何尝为敌？是你慈爱的天父，耶稣基督。我预备了我的心，谦卑了季节，炎凉的小姊妹们，你救赎的爱。在你舍下圣传里，我们真唯一，是以这爱的天父，耶稣基督。Saya persilakan untuk hambanya. Yeah, 聽住咪，我哋係喺今年呢第一禮拜，首先我哋人已經提起了，我哋人紀念主嘅恩許，而進入新的一年，勇敢放膽嘅說主係我哋幫助，係唔怕。好，我哋先來看。先見馬可福音第14章22到25節，他們吃的時候，耶穌拿起餅來，祝了福，就擘開，遞給他們說：你們拿出吃，這是我的身體。又拿起杯來，祝謝了，遞給他們，他們
都喝了。耶穌說：這是我立約的血，為多人流出來的。我是且告訴你們，我不再喝這葡萄汁，直到我在上帝的國裏喝新的那日子。阿門。我哋嚟禱告。主耶穌，感謝你，我哋今日就係今年嘅第一個禮拜，我哋忙完全嘅進入2020年，我哋人愛見過新傳紀念日，好像我哋人紀念你所應許嘅，我哋人就可以得力量。就話我哋忙接受病杯之前，求主赦免我哋嘅錯過，祈禱我哋適合之後係得力量，堅固我哋信心。感謝主，禱告祈求奉靠耶穌基督嘅名求，阿門。耶穌披麻的那日呀，佢嘅門徒一同用餐，佢拿去餅來祝福擘開，對佢門徒說：你們應當咁樣做，為了紀念我。然後拿起杯來，對佢門徒說：你們應當咁樣做，為了紀念我。阿門。嗱，詳細家族嘅嗬，負責分發餅杯嘅，先分發嘅餅杯。好，感謝。我哋企起來，我哋人要準備接受新傳，我哋先每日嘅餅嚟感恩。我哋每次拿嚟嘅餅做紀念咩啦？紀念耶穌完成了救恩嘅應許，把自己擺在十字架擔當了，讓我哋去受了一切我哋認同嘅受嘅變相，是我哋人相信嘅人得赦免得救。我哋人感謝佢，我哋開心感謝。主耶穌感謝你，因為經過你嘅餅紀念，你當日愛我哋嘅緣故，你已經把自己擺上擔當了我哋嘅罪，當在十字架，是我哋每隻相信嘅人，我哋人就得着赦免，我哋罪得着赦免，我哋人從死裏得着拯救了。主耶穌感謝你。我哋人設啲餅來紀念也個感謝主，禱告祈求奉靠耶穌基督嘅名求，阿門。我哋嚟接受。拿起杯來，呢個杯就係紀念耶穌當十字架嘅時候，除了擔當我嘅罪，也擔當我哋人所有嘅刑罰。佢喺個位把嗰個血流出來，呢個就係神嘅生命。我哋啲咧，我哋從死裏得救，我哋生命主有主嘅生命，就係主嘅血流露喺我哋身上。我哋接受，我哋求主，使到幫助我哋能夠把你嘅神嘅生命能夠為主而發，榮耀主名。我哋接受。我哋嚟禱告，主耶穌感謝你，我哋每次紀念你嘅愛嘅時候，紀念你為我哋人消失嘅時候，我哋人大體的感恩。特別紀念我哋共同嘅題目呀，因為你嘅應許我哋去感恩，就係最大嘅應許。我哋人類犯罪嘅時候，你本我哋呢個應許，你愛自己嚟救我哋人。你已經完成了，感謝你主，就話幫助我哋人。所以我哋在生活面臨某個問題，特別進入2020年，我哋人就記得，我哋與主合一，主係我哋嘅生命，我哋唔怕有主嘅幫助，感謝主，禱告，特別嘅經驗，弟兄姊妹見可能在掙扎中有咩困難有咩問題，求主一家佢哋人同在。提醒佢哋人，主係佢哋嘅生命，佢哋人唔需要怕，主會帶領。感謝主，禱告祈求奉靠
耶穌基督嘅名求，阿門。好，我哋結束我哋嘅聚會，我哋唱3月頌。普天之下，萬國萬民，齊聲讚美父子聖靈，三位一體，同用同者，萬有之源，萬福之本。弟兄姊妹，我哋人嘅心向上帝，佢愛祝福我哋人，佢愛保守看顧我哋人。當然，主耶穌基督嘅恩惠、父上帝嘅慈愛、聖靈嘅交通感通，常隔你們同在，從今時直到永永遠遠。阿門。唱錯咩道？聚會結束，總之祝福大家，阿門。